Haplas-haplas lang. Kasi ito, friction to. Okay na. Friction, una dito sa may, ano tawag dito? Bukong. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tapos, after nun, tatakpan mo. Tapos dito ka na talaga magsisimula. Una muna, basta may oil na to kasi hindi ko kasi ano eh. Ganito muna. Ihatiin mo 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alternate. Tapos ulit 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ganon. Tapos dito sa may bukong ulit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. May oil na to 1, 2, 2 beses. 2, 3. Dito, ganun ulit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 beses. So, ibalik ko ulit dito sa kabila. Ito counterclockwise. Tapos, hanggang dito, diretso. Tapos, kneading pababa. Nasa baba ka na, akyat ka ulit. 1, 2, 3. Sa haplusin mo lang na gano'n. Tapos ulit-ulit, 2 times kasi yun. Counterclockwise. Taas. Kneading pababa. 1, 2, 3. Wala gagawin mo sa kabila. Counterclockwise. Taas. Kneading pababa. 1, 2, 3. Ulit-ulit kasi 2 times. Tapos friction. Tapos yung ganun, ko alam tawag dito, nakalimutan ko na. Uy, uulitin ko, hindi ko ano ha. Baka may mali o at least basta nalalapit naman kayo sa katotohanan. Hanggang dito. Tapos pagpapukin mo. Tapos gaganon mo. Tapos kabila naman. Tapos ganito. Magsisimula na. Hindi na ako okay. Linawin mo yung mga words mo, Bia. Dito sa pangatlo. Dito lang sa baba. Suprarenal gland. Superinary gland. Suprarenal. 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 Nandun ka sa notebook yun. Sige, suprarenal gland. 3 beses yun. O kaya kahit ilan, basta maano mo yung oras mo. Ito sa baba niyan, solar plexus. Ang pag-push naman ng solar plexus pa C. Solar plexus. Tapos yung kidney dito sa may gitna. Yung gitna dito. Yung Kidney. Sakit. May sakit sa kidney. Palainan kasi ito. Kidney. Tapos pa J. Simula kidney, pa J, ureter. Ureter? Sakit? Ureter. So, babalik mo, integrate kasi tawag dito. Integrate. Kasama si Pang. Tapos, Sige na. bladder dito, bladder. Bladder? Bladder. Ah. After ng bladder, fanning. Fanning?
Oo, panning. Paano yun, be? Ganyan, ganito lang. Ganito. Sige, sige, sige. Funny. Panning. After ng bladder, panning. Oo. Dito, urinary canal. Urinary canal. Hirap tandaan. Hiwa. Huwag mo kalimutan yung hiwa. Importante yan. Friction. Sarap, be. Anto ka na din, ah. Frontal sinus. Ha? Frontal sinus. Frontal sinus. Gaganda mo. Frontal sinus. Itong ibabaw. Frontal sinus, frontal sinus, frontal sinus. Ilang beses, be? Tatlo. Frontal sinus, frontal sinus, frontal sinus. Frontal sinus. Tapos, Trigeminal cerebellum. trigeminal, Oo. cerebellum, Cerebellum. cerebellum. Sa utak yun. Sa utak yun, di ba cerebellum? Ito, trigeminal cerebellum. Masakit? Ano, walang utak, di masakit. Dito naman sa kabila, cervical nose. Cervical nose, cervical nose, cervical nose. Tapos pababa, cerebrum. Utak pala yan, be. Oo. Yung banda na side dyan. Cerebellum, tas cerebrum. Cerebrum. Tapos integrate niya pataas. Integrate pa taas. Pero sakit. No. Ayan, may utak na. May utak, Kung guys. konti lang. Tapos, pituitary gland. Yung toe tip. Pituitary gland. Ano, be? Pituitary gland. Ano yun? Saan yun? Na part? Hindi ko alam. Friction. Yan ano, maliliit. May pinipindot na. Neck. Neck yan. Neck mo. Neck mo. Tapos integrate mo, labas. Neck, gabi. Tapos dito, banda dito, hypertension. Masakit ba? Walang hypertension. Parathyroid gland. Banig ang ano na ito, style. 1, 2, 3, 4. Banig. Banig. Ang parathyroid. Tapos ba ito ang banda dito, esophagus. 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 Tapos yung ito yung round dito, yung gilid. Thyroid gland. Pag ganito, thyroid. Integrate Sino nagturo sa inyo dyan? sa Ma'am Risa. Pero hindi ka nag-training sa office. Tapos friction. Basta pag ibang nakakalimutan mo, mag-friction ka muna kasi alangan naman sabihin mo tumigil kang ganun. Ito naman, frontal sinuses. Frontal sinuses. Ito na yung kutos. Yung gaganin mo, kutos. 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 Ito yung libag. Gaganin mo simula dito sa malaki. Ganon. Tapos ito pa rin yung same kamay dito sa gilid. Papalitan mo yung kamay mo, itong gilid naman. Tapos dito sa likod. Tapos next na kamay, may ganun ulit. Dito naman sa gitna. Tapos dito sa gilid. Papalitan yung kamay dito sa kabila. Tapos sa likod. Ganun ulit. Sa kabila. Hanggang dulo. Tapos, yung dito naman yung mga dito.
Eyes. 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 Ears. Dito yung mga gilid. Mm. Ears. Ears. Ears din yan. Mhm. Integrate. Ay ako. Hindi ka na tumae. Tapos ito sa pangalawa, trapezius. Hmm? Trapezius. Trapezius. May ganun. Tapos integrate balik. Flexion. Dito ulit sa may pangalawa. Baba lang ng konti. Heart. 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 Sakit, be. Heart. Tang, Tapos baba lang ng konti. Spleen. Tibay ng heart. Spleen. Ano yan, be? Spleen. Spleen? Mhm. Integrate. Tapos integrate kapag ganon. Lungs. Lungs na yan, nasa gitna, be. Ganyan. Tapos ibabalik mo pa ganon. Sarap, be. Nanto ka na, be. Yan din yung efekto, be. Efekto. Matatay daw. Measure SPD. SPD. Stomach. SPD. Pancreas. SPD. Duodenum. Ha? Duodenum. Duodenum? Duodenum. Duodenum. Yayang parikoy, oy. Duodenum. Ah, duodenum. Duodenum is the part for the area of the body that regulates the stem cell. Uy, nagpamanicure man lagi ka, abi kung maglalaki ka. We are here and you out there. Transverse. Ano, Gusto be? na ba niyan? Transverse pa ganun. Hmm. Gusto ko niyan, guys. Descending. Sigmoid. Ano yan, be? Anus. Ano, sa lobot. Transverse ba? Hmm. Descending. Descending pa ba, di ba? Parikoy. Sigmoid. Anus. Hmm. Parikoy, ano, sa lobot. Dito ka naman. Transverse. Descending. Sigmoid. Anus. Ganun Oy, pala sinasabi honey, ano. tandaan mo, ano, sa lobot. Transverse. Sigmoid. Ay, descending. Sigmoid. Anus. Small intestine. Ah, grabe, yun yung anak bright. Uy, nag-isip ko na, proud yung kusong anak, oh. May kinta mo kung anong reflect. Te. Anos, sabi naman da, anong anos? Basta ma'am doon, agianan sa pulmoranas. Misin ka. Tunto siya, oh. Ito. May kayo oil, guys. Gonad. Ay, malamig! Ano yan? Gonad. Hmm. Donut, donut. Dangki Sa sa taas donut. lang, insomnia. Donut. Gonad. Insomnia sa taas. Tapos, dito sa ano, banig. Tatay, tawag ka. Sino tawag? Si Atmong Grace. Tapos, Ano na ako. naman yan, gang? Tinawag mo naman ako sa bat. Nililipat mo yung kamay mo gano'n. Friction. Ha? Nandito, ikaw naman kay ma'am. Kasi may follow up siya, may natira pa sa akin. So, intensive class. Kay ma'am, wala na ma'am. Ito, parang chopsticks. Cervical. Papakawalan mo, cervical. Papakawalan mo, cervical. Dito, thoracic, lumbar, sacral. Sacral, lumbar, thoracic. Thoracic, lumbar, sacral. Sacral, lumbar, thoracic. 3 beses yun. Hmm? Panning.
Butterfly. Sarap. Medial coccyx for soft client. Ano ba? Medial coccyx for soft client. For soft client? Pag soft lang siya. Pag hard, ito ba naman. Medial coccyx for hard client. Ano yung prostate sa lalaki? Cervix, ano? Uterus. Uterus Sa pag- babae. Mm. Upper lymph node. Upper lymph node. Hip joint. Groin. Grip node. Groin. Mm. Mula sa groin, 3 fingers lang. Spleen number 6. Yun yung menstrual problem, infertility, dysmenorrhea. Mababa ka. Bleeding pababa. Tapos taas. Pagkataas, bleeding ulit pababa. Tapos 1, 2, 3. Pukpok. Tapos ganon. Friction. Tingnan tayo. Ito yung shoulder. Dito, shoulder. Ganun mo, shoulder. Shoulder. Tapos bibitawan mo dito ka naman. Basta after ng buto, di ba may buto dito? Elbow knee. Elbow knee. Elbow knee. Scapula. Lateral coccyx for soft client. Lateral coccyx for hard client. Fallopian tube. Walang fallopian tube ang lalaki ha, baka mag-fallopian tube. Lower lymph node. Hip joint. Around malleolus. Lower abdomen. Lower abdomen. Abdomen. Itong kabila, sciatic nerve. Sciatic. Nerve. Tapos yung isa, lower abdominal. Lower abdomen. Abdomen lang. Friction ulit. Dito naman. Mandible maxilla, mandible maxilla, mandible maxilla, mandible maxilla. Tonsil. Sa bunga nga yun. Tonsil. Mm. Nakaganyan. Thoracic lymph node. Acoustic labyrinth. Dito sa dulo. Ganyan. Ito yung thoracic lymph node. Ito yung acoustic. Mm. Rib cage sa lalaki. Rib cage or breast. Rib cage sa lalaki, breast sa babae. Diaphragm. Respiratory. Ganon, obidak. Tapos kukulin mo ganyan. Upper and lower lymph node. I-press mo lang konti. Hip joint. Around malleolus. Upper and lower lymph node. Obidak. Respiratory. Diaphragm. General leading. Fiction. Tapos dito. Ay, arthritic point. Press for 5 seconds. Deportment.
Kakantok na. Tehan, nakalimutan ko na yung ano. Hindi ito masyado. Hindi ko kabisado kasi masyado. May nakatandaan ka ba? Oo. Ito. Ano na yung gano'n na? Oh. Sa gilid. Gilid, sablang gilid, then Tapos gano'n. gano'n. Tapos gano'n. Tapos gano'n. Mm. Tapos, Dito pa, Bi? Hindi nandun ko sa... Ah, di na kasama. Tapos ganyan na. Ganyan. 2, 3 layer yan. Tapos dito naman. 1, 2, 3. Tapos dito sa... 1, 2, 3. Kabila. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2,
Tapos ganun. Balang na to. Ganun. Layer din. 1, 2, 3. Baba. 1, 2, 3. Baba. 1, 2, 3. Ay, sorry. Tapos ganun. Pares. Pababa. Hindi, pares. Oo. Pares. Tapos yung susukat mo ng 3. Sandali. Na kasi hindi makita eh. Pangatlo yan. Stawak 36 for general, for overall general wellness. Peres mo tapos ganun. Ang sunod ng 10. Ganon. Yun ba yung ganon na? Pababa. Ganyan. Pa-i. Pavi. Hindi pa-i kasi para sa akin. Pavi. Ay, B. Kabilaan ba yun? O isa lang? Gusto lang ito. Isa lang ito niya. Ay, hindi. May kulang pa. Ano? Ganon, di ba? Ganon. Tapos ganon. 3. Bago yata yung ganon. Sige, tuloy mo na. Ano sunod? Diyan na. Final na. Yun dahil sumunod ako. Kaya mo na, ina-check ka naman pag mali ka. Yun na, buo. 1, 2, 3, counterclockwise. 1, 2, 3. Kalahati. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tapos yung tigi-isa. Ikutin mo din. Ikot-ikot. Hatak. Ikot. Hatak. Ano na yun? Sabi na naman. Wala. Ano ulit yung una? May oil to ha.